May buntag kinapungkanan. Ini padawa magigsunan mo kini ang panahon yun no sa atong landan nga buhaton. Nga modul tas Ginoo moday musimba kaniya ug isa man siya sa ipaabot kanato sa Dios nga gikinahanglan kita nga mohatag kita panahon Dios pag simba o pagdaig kaniya. Wa kini mga rasa magigsunan sadya nga nisulat sa mga suratan malipay gyud ang Dios sa mga tao nga magaduol kaniya aron sa pagmaya o pasidungog diha kaniya. Muna ni kabugtagon magigsunan ano kigandan din nga naging pang mga adlaw. So sadya nga nahuna-hunaan ako nga akong usbon akong ipabot sa inyo ang mensahe sa Dios tungod kay napamantay buluhaton para sa mga Board of Deacons nga mag-meeting kay karong mabot nga September 6 mo naman natong Thanksgiving niya wala pa ta kabuhat program no muna nga mag-meeting mo niya ang board para sa paghatag og pagbuhat og program para sa mahimot na magbalampuson sa atong buluhaton para mabot nga September 6. Okay, namay bilang kasulatan atong kun dinhi sa Romans 8 no common kini siya nga verse niya ato lang siya tagaan to pasahi para masabtan ko nato maayo kunon sa ibot pasabot sa Romans 8 verse 28. Muna akong gikuan kay kanina samtang nagsanis ko ko kay ako gigibugla nga mensahe taas man gito kayo nya gamay ra man ka oras na akong pagkabuhaton tungod kay kita mga isunan ako mga tayo kahisgutan alang sa buhaton sumabot nato nga September sa Thanksgiving. Sa September 8 sa chapter 8 sa Romans 8 verse 28 no. Ato kini basahon kay sa verse 28 sa Romans 8 no. Uson ra man kamo sa hilom ay kumusahan sa samang paagi sa atong pag no nagnakuan ko. Isayo kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan niadto ni higugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Dalay ko ikaw mahana mo kalangiton ikaw tagon Ginoo maga-discuss kami sa imong pulong amo kining pagka matigon tungod alang gayon sa uban pang mga utang na masabtan na mo kini pag-ayo. Usa ka pasalamatan kung tigahi ang tanan ng Dios kini kana kay kini kaalam yung mga agos nga agad dahil sa kaalam para makahatag input pagpasabot kini imong mga pulong. Salamat kini tanan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. No? Now sa atong Sunday school kanina kamantay gingon dito nga dili ta mahigugma sa salapi, no? Kaya kung may gugma sa salapi, dunay bay matawag nato nga dili pud angayan nato buhaton, no? Kana lang nga term na kung pagpadayag kaninyo. Pero sa usab ko sa kanato karon, pamutana ko sa inyo ha. Kasi may wala na hindi, wala na kwarta, wala siguro kayo. Ako lang hinanglan. Wala no? Puro ka na nanginhanglan. Halos na nato, no? Nanginhanglan kita o sa lapi. So doon na yung mga proseso nang ipaabot ka nato sa pulong sa Ginoo nga makahatag ka nato o giya nga dili nato kinta masubrahan. Abot sa lapi, kaingon ko sa inyo ating literal para sa ako. Kanang halos na lang ang tanang panahon tuwas sa papagita sa umutang atong gusto, no? Isa na siya sa kipasabot, no? Ayaw i-focus sa imong kagalingon sa pagpangita sa umutang nining kalimutan nga imong gusto gyud ikabuton. Wala gipaabot pud sa atong pulong sa Ginoo nga ingon sa Romans 8, no? Masayo kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan. Kung miskot kag tanang butang, no? Kung sabot niya ng tanang butang. Pag isulat ka ng tanang butang, nagsupulong sa Ginoo, gi-apil mo gini ang good food. Mas apil din ang bad food, no? Mga kalibog nato sa ato ang kinabuhi, no? Itimahan ko rin o maayong utang, no? Either
sa tanang butang, either good or bad, ipasabot ka na, that is good. For good, no? Para sa kayuhan. So, kisa man sa ato, dahil wala nang yung kuwan, panalapi, karon, no? Ako nang andoy po panalapi, kaya naman, ano kong kapangita pa mga katungod kay, naman ko ibati sa kuwang lawas, no? Hindi ko maka-focus o pangita tungkol kay, nagluya ko ang mga tuhod. Sabi kayo ko nga, sa una, sa mata-mata pa, mata-tanon pa, nag-focus ko ng trabaho. Makita o pananapi, niya kay dali ang pun mahurot, makatigong, niya katigong magaling, magastora po, tugod kay napag tayo mation, no? Nga punto sa itong kinabuhi. Kung sa ato kami nga pagpanalagad sa Ginoo, dili ka naka-focus sa Romans 8:28, no? Kaya ang tanang butang, yung dili, nagbuhat ang Diyos alang sa kayuhan, no? So, dili ta makaingon nga unsay mahitabo, unsay maabtan mo si mong kinabuhi, kung mayon ka si mong kagalingon, ala, kining akong focus sa akong trabaho, niabot yun ko, nani nga punto nga dunay na depekto sa kong lawas. So gituyo sab na, tungod kay gusto sa Dios ka makabaton sab ka og kasayuran nga kinahanglan sab nimo ang relax sa imo kon nga para sa imong panglawas, no? So niyon diya sa pulong sa Ginoo, kung musahon gyud pud nga term mga kaigsunan, no? Unsay buti pasabot dingon diya sa balang kasulatan nga sayod ka mo, no? Kaya sayod ka mo, o nasayod kita, nga diya sa tanang butang, nagbuhat ang Diyos alang sa kayuhan. Either bad or good, no? Nga mawot sa imong kinabuhi, na ipasabot ni anak, para sa gina sa imuhang kayuhan po, no? Makayon ka sa imong kagalingon, nga magbahay ka sa Ginoo, kung ado'y mabot kanimo nga dili maayo, magbahay ka, no? Kaya magmahay magigsunan, kay pahinumduman na ka sa Diyos po, no? Inginan ka sa Diyos nga pabilin. Ayaw yun o butang sa imong nahuna nga wa kang higugmas Ginoo. Ayaw yun butang sa imong nahuna nga ni bunalan ka, no? Gimahal ka sa Ginoo, pinagi lamang ni ana para mahibalo ka nga gikinahanglan gyud nato ang panahon po para sa Ginoo. Muna kay kus kung kugalingon ba nga kung ang tao naka-focus lang tunay sa iyang pagpagita sa butang ng ikabutan, natin kung kayuon nga din na maayo, no? Kay nangandoy ka man o butang niya, piyasig ka ng kutsin paningkamot. Apan, nagkinahanglan yung buta o panahon para sa Ginoo. Kung naman, tungod kay ang Diyos, no? Magapulikta ka lang kanunay. Kung maayon ka sa mga galingon, huwag mang kuy di palabay ng panahon. Ako mong ihatag sa Diyos sa tanan. Meron niya abot ang pundi sa akong kinabuhi, no? Dunay pag-testing yapon ang Diyos sa imuhang pagtuon ato kaniya. Testingan yun ka. Atakan yun kaniya o may encounter nimo nga unsay nakita sa Diyos ikaw waksip ka o mudawat ka o mahatag ka o maghimo ka pag-ila nga luyot ilang tanan nga iyong nasertian, wa ka mo biya o wala ka musuko sa Ginoo. Nagpasalamat Ginoo ka kay naabot na sa imong kinabuhi. Kung kayo kasi magalingon nga Ginoo, ayaw ko tagayo maayo nga panglawas, puro lang ta maayo. Nga kay nakita man sa Dios nga naka-focus na ka sa pagbuhat sa gusto nimong pagabuhaton. Yung ang Dios nga tagaan sa kanako balatian para pahuway ka, no? Kung luya na imong lawas, siyempre pahuway ka, no? Sa isa itong kinabuhi ba? Na may panahon nga masamay ang lawas, focus kita kanunay sa ato ang pagkabuhaton, no? Ay gusto nato nga makabot ang atong gipangandoy sa kinabuhi. So dili ko maingon nga di na maayo, no? Kung dili para mapuna sa imong gipangandoy nga kayuhan sa imong kinabuhi, para sa imong pamilya, para sa imong plano sa imong pamilya, no? Pero namagay ko ipasabot ang Dios nga nang mahina sa imong kinabuhi. Aron nga dili ka, no? Mahitong pawakot sa sobra nimong pagpaninuha, napon tayo pagkabuhaton nga magahin patag panahon para sa Ginoo, no? Usa ra gali kaadlaw para sa Ginoo, atong paningkamutan nga mahatag nato ni para sa Ginoo. Yun, no? Nya napatay uban mga ngayon pagkabuhaton
Di ba ka wala no? Matandog ko sa uban nga term, no? Ato lang paghatag para sa no? Para sa kahimayaan ko sa kilala man para sa mga ihatag na kaniya, no? Kung natay mga abot sa ato ang pagpaningkamot kay bahay niya na naisaan niya, no? Nga mo panangin siya na itong mga tao nga maghatag sa kabahinan sa Ginoo, no? Muna sa itong kinabuhi, mag-igsunan, musabot kita, musabto na ito pag-ayo. Kaya ang tanang utang, mahitang mo sa itong kinabuhi, adunag yuwi, katuyuan niya na kabahin niya ng tanang. No? Ngayon, di ko mingon nga, ayaw mo pagpalabig panitamot, kay tawang na ng tanang, saan man, ako man kanin kalutana, anong luwi magdita na ng mga utana? Naninguha, magdita. Kung ano yung ng Ginoo nga, ayaw mo na pangandoy. Ayaw ng Ginoo, ayaw gugma ang salapi. Kasi mo pasabot yan na, ang panahon, ayaw tubuti, nga ma-focus na lang ka sa mga utang nga pagpaninguha nimo sa mga utang nining kilutana, no? Tagay na to panahon ang Dios sa pagkinabuhi. So sa semana ko sa mga kadlaw yung pangayo. Say gani. Sa kadlaw, pila man oras din, no? Pila ka na ng 3 ka oras, no? Una nga usa ka butang lamang ang ipaabot ka nato, ayaw di nato hatagan o di nato sikan ka ang time, o di nato maka-pakyaso ng Dios sa iyang ipangayo alang sa iyang mga anakan ng iyang mga pinili. Mga pinili na sa Ginoo. Ang agalang buhaton, pagpasaluhog lamang paghimaya ngadto kaniya. No, isa ka kabutang nga makahata kayo nato pagpahimuot ngadto sa Ginoo. O dili nato, no? Dili nato ngayon pakyason o dili nato makawag nato ba nga dili nato magulog ka ang Ginoo, no? Nga Dios man siya, ibalo man siya pagpapulog siya kay ang mga katawan nga dili musubay sa iyang kabuton. Magkuul siya. Motor pamilya sa Jeremias, no? Dili malipay ang Dios sa kamatayon sa katawong dautan, no? Kung makita kang dunay mga tao nga namatay niya, wala pa diha sa Ginoo, magkuul ang Dios niya na. Sa Jeremias 10:33, no? Kay gusto sa Dios nga ang mga katawan, muila kaniya mudawat kaniya, kay mo iyang kalipay ang tanang katawan. Mga lagad sa Diyos, mudawat sa Diyos, o gimuon siyang Diyos sa iyang kinabuhi. Muna isa sa mga masaktan ito mag-ayo nga ang pulong sa Ginoo, ipaabot ka na ito para sa itong kayuhan po, no? Kita nga mga katawhan niya. Makatawhan na ito sa Diyos, ato lang buhaton karon ng musulod lang ta sa iyang kabuto, no? Sa iyong kayon na, sa ang ngayon itong buhaton para matawag tayo matuod ng katawhan sa Ginoo na ako naman tayo panahon po niya na mag-isbot, no? So, tugtan magitagtahin, matang sigutan ang tanan, no? Nya, ako man tayo buhaton para sa mga deacons, no? Ganuha mag-igsoon, no? All things work together for good, no? Ang talangutang, pasabot kayo, ako rin parayonon, no? Nagbuhat ang Diyos sa alang sa kayuhan, no?